नाज़रीन, मेरे पास कुछ खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी इन तमाम मामलात से आगाह रहें, बाखबर रहें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आइंदा जब भी हम आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू करें तो आप तक वीडियोस जो है वो सबसे पहले और बआसानी पहुँच सकें। तो नाज़रीन, मेरे पास कुछ खबरें हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर फेसबुक जो है वो इस वक्त जो है बंद हो चुकी है और ये मसला ग्लोबली चल रहा है। अभी तक की इतलात के मुताबिक यही है। और अगर पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अगर आपको मैं बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज बहुत अहम खबरें आई हैं। और मैं शुरू करता हूं कोर कमांडर मीटिंग से, जिसकी सरबराही जो है वो आर्मी चीफ ने की है और तमाम तर कोर कमांडर्स ने इस जो है वो कोर कमेटी के जो है वो मीटिंग के अंदर शिरकत की है। और इसके अंदर बहुत अहम जो है वो अलामियत जारी किए गए हैं। उसमें सबसे अहम यह है कि 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके जो आप ये कह लें कि जो उनके असल किरदार हैं उनको सज़ाएं देने और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की बात की गई है। और फिर उसके बाद एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान की जेल से इसके ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने फिर एक फ़ैसला किया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा जो बहुत अहम है। यानी 2 चीज़ें आमने सामने हैं तो ये चीज़ें जो है वो छोटी चीज़ नहीं है। उसके बाद जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसने बहुत बड़ा ब्लंडर कर डाला है। और जो मैंडेट चोरी की एक बात बाज़गश्त चल रही थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने शायद के अब सबूत पेश कर दिए हैं कि वाकई पाकिस्तान के अंदर मैंडेट चोरी किया गया है। और जो चोरी करवाने वाला इदारा है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये मैं नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कह रही है, तो शायद उन्होंने सबूत भी उसके पेश कर दिए हैं कि हाँ वाकई ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें अपना पूरा किरदार अदा किया है। ये सारी चीज़ें क्यों मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कैसे कह रहा हूँ कि क्यों साबित कर दिया, ये मैं आपके सामने रखूँगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ चीज़ें जारी की हैं उनको जानना ज़रूरी है। लेकिन शुरू करता हूँ मैं कोर कमांडर मीटिंग्स की हवाले से, जहाँ पर जो है वो ये नॉर्मल रूटीन की एक मीटिंग थी जिस तरह से पहले होती हैं। तो अब ये इसकी सरबराही जो है वो आर्मी चीफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसकी सरबराही की है और इसके अंदर कुछ अलामियत जारी की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी मौजूदा गवर्नमेंट जो भी है हम उसकी भरपूर हमायत करते हैं और उनका भरपूर साथ देंगे। और फिर उसके अलावा उन्होंने जो है वो 9 मई की जो है वो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो है वो जितने भी किरदार हैं उनको जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और जितने भी इस वाक़े के अंदर मुलव्वस लोग थे उनको हम इबरत का निशाना बनाएंगे और उनको हम किसी सूरत जो है वो माफ़ नहीं करेंगे। और साथ एक वर्ड यूज़ हुआ, उन्होंने कहा कि मौजूदा वज़ीर आज़म चाहते हैं कि वाक़या 9 मई के किरदारों के साथ बड़े अच्छे तरीके से निपटा जाए, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। यानी शहबाज शरीफ साहब जो इस्तेहकाम की बात करते हैं सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उनका मुतालबा भी है कि 9 मई के किरदारों को बाकायदा तौर पे रगड़ा जाए। और अगर देखा जाए तो 9 मई के जो सही किरदार हैं जिन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया, जिन्होंने ये सारा हंगामा किया, मैं समझता हूँ उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है मज़ीद सियासत नहीं होनी चाहिए। और अगर जो उनके 9 मई के जो है वो किरदार हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, सिर्फ उनको मिलनी चाहिए। अब जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने रिएक्शन दिया है, अब मैं इसको रिएक्शन इसके ऊपर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंदर की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि जब आज अडयाला जेल के अंदर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है और उसके बाद अली अमीन गंडापुर की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त जो है वो गुस्से में हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक तो पैगाम जारी किया कि आपने मैंडेट चोरों के खिलाफ उनके साथ जफ्फियां नहीं डालनी, आपने उनके साथ नहीं बैठना। बिल्कुल 2 टोक उन्होंने पैगाम दिए जिसके ऊपर अली अहमद खान साहब जो हैं वो उनके ऊपर भी जो है वो बात आई है, लोगों ने उसके ऊपर भी तनकीद की है इस हवाले से। तो जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि 9 मई की जो भी किरदार थे, जो भी जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये कौन कह रहा है? अली अमीन गंडापुर ये बात कर रहे हैं और ये मुलाकात करके आ रहे हैं इमरान खान साहब से। यानी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपडेट किया और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि आप जो है वो जो उन्होंने कहा कि 9 मई के जितने भी किरदार हैं उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो खुद कहते हैं कि 9 मई के किरदारों को जो है वो बेनकाब करना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी
اور وہ شرط علی امین گنڈاپور نے نہیں رکھی، یہ کنفرم ہے کہ وہ شرط جو ہے وہ خان صاحب نے جو ہے ان کے تک پہنچائی ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ جو 9 مئی کے واقعات کی جو ہے وہ پراپرلی انویسٹیگیشن کرے، جو اس کے اوپر فیصلہ کرے کہ جو کردار جو ہے وہ 9 مئی کے اندر ملوث تھے، جو ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا ریئیکشن تھا، جو ایک کور کمانڈر میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اس کا جواب ہے۔ یعنی عمران خان صاحب بھی ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بالکل ساتھ ہیں، لیکن جو ہے وہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، یعنی وہ جوڈیشل کمیشن بن جائے اور اصل لوگوں کو جو ہے سزا ملے تو ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اب جی میں بات کرتا ہوں الیکشن کمیشن کی جو چوری پکڑی گئی ہے، جو ان سے بلنڈر ہوا ہے، یعنی انہوں نے فارم 45 اور اس کے علاوہ فارم 48 اور 49 یہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا گیا، اور یہ جو صوبائی اور قومی اسمبلی کی تمام سیٹوں کے جو ہیں وہ انہوں نے یہ فارم 45 48 اور 49 اپلوڈ کر دیے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ فیس بک جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہے، یہ ابھی آویزہ ہیں اور کوئی بھی شخص اس کو جا کے دیکھ سکتا ہے۔ اب اس کے اندر مینڈیٹ چوری کی جو میں بات کر رہا تھا کہ پکڑے گئے ہیں، کہ مینڈیٹ چوری کرنے والے جو ایک وویلا کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اب وہ کہیں سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو فارم 45 ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اور جتنے بھی فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر، آپ اس کو ایک دفعہ جا کے دیکھیے، اور اسپیشلی اون چودھری اور یاسمین راشد اور پرویز لائی صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کے حلقے کو آپ دیکھیے، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو فارم 45 ہیں اس کے اوپر جتنے بھی جیتے ہوئے کارکن ہیں، یعنی اون چودھری، نواز شریف یا پھر وہ صالح حسین، ان کے باقاعدہ طور پہ ووٹنگ کے اندر اتنا بڑا تضاد ہے، یعنی ایک ورڈ ہے آپ 245 لکھا ہوا ہے، یعنی 245 ووٹ اون چودھری کے ہیں، تو 245 کو صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ 2 کو 9 بنایا گیا اور اوور رائٹ کیا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ ایک جگہ پہ ہے بلکہ ہر ایک فارم 45 کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کو اوور رائٹ کر کے جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ سینکڑوں کے ووٹ جو ہیں وہ ہزاروں میں تبدیل کیے گئے ہیں، اور جو چند ایک ووٹ تھے، جو 5-6 ووٹس تھے، ان کو جو ہے وہ سینکڑوں کے اندر تبدیل کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی ایک نان ایکسپیرینس بندہ جس کو ان چیزوں کی علم نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، ایک ان پڑھ کو آپ وہ فارم 45 دکھائیں اور یہ فیصلہ کروا لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کی گئی ہے، اور یہ فارم 45 جو اوور رائٹ کیے گئے ہیں یہ باقاعدہ طور پہ پلانڈ ہیں اور یہ اوریجنل نہیں ہے۔ اور اب جب وہ فارم اپلوڈ ہوئے تو اب تمام تر وہ امیدوار جن کے پاس اصل فارم 45 موجود ہیں، اب وہ فارم 45 لے کے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ اصل فارم 45 تو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ چکی ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف رو رہی تھی، مطالبہ کر رہی تھی کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں، یہ جعلی وزیر اعظم ہیں، یہ جعلی وزیر اعلیٰ ہیں، تو اب یہ بات ہمیں سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایسا کیوں کیا، یعنی چوری اگر کی بھی ہے تو اس کو پھر اچھے طریقے سے کیا جا سکتا تھا، بھی بلنڈر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر یہ ساری انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکیں۔ تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔